getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu hati. Jangan lupa ngopi sambil mancing biar sehat dan selalu bahagia. Amin. Kembali lagi di channel Febri Kondur guys. Kali ini GSM mancing kembali dengan cuaca yang adem ayem seindah mata memandangnya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, dan komen. Selamat menonton dan semoga terhibur.
Setia ya kurang apa setia ya? Kurang ajar. Tarik guys.